Tuende tufungue Biblia zetu. Teme tuasikia leo nasema njia. Leo tunatuambia rudia kwenye njia. Rudia kwenye njia. Basi mwende kufungua kitabu cha Malaki sura 3 mstari wa 7. Karibu kapiko msomaji atufungulie hapo. Kisa atakwenda kwenda na fungula. Tuende tusikilize. Hata na wale wako nje naweza wapenda muwaingize nao ili wakwende kusikia kwa hiyo muda tulio nao. Tunasoma kitabu cha Malaki sura ya 3. Tunasoma mstari wake wa 7. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Inasema, Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Amena. Amena. Bwana asifiwe. Tunaenda kusikia kidogo na kwenda kuexplique kwanza Biblia kwa muda kama na huu. Hiki kitabu cha Malaki ni kitabu cha mwisho mwa Agano la Kale. Na pia hiki kitabu ndio kitabu ambacho cha mwisho tena kuzungumzia au kuhubiria au kuexplique kuhusu habari ya Yesu Kristo kuja hapa ulimwenguni. Haleluya. Na tena hiki kitabu, mbele ya hiki kitabu vilikuwa vingine vitabu viwili ambavyo viko nyuma. Kitabu cha nabii Zakaria na kitabu cha nabii Hagai. Hivi vitabu viwili, hao wanabii wawili ni wanabii ambao walifundisha kuhusu neno ambalo linasema murudie, kuhusu kujenga kanisa. Njoo hiki kitabu cha wanabii wawili kinazungumzia. Na tena kikarudisha tena watumishi wake ambao ni Waisraeli kurudia katika njia ya imani. Kurudia katika njia ya imani ambayo Mungu aliwapendelea na akawapatia. Lakini kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu, wakakuja tena wakarudia nyuma kigambo ya imani. Imani inatufundisha vitu vingi. Msisahau kama teme tunatuambia rudia kwenye njia. Tukishaenda mbele kidogo tuzungumzie neno kwanza kurudia. Kuna kurudia aina nyingi, lakini sisi tutazungumzia kurudia aina 3. Kuna kurudia ya kwanza ambayo tutazungumzia kurudia kimawazo. Na kurudia pia kwa kurudishwa. Na kurudia kwingine ya kiroho. Tunarudia kwanza kwa njia ya kurudia kimawazo. Bali wakati ambapo mtu anataka kufanya kitu, for example anataka jenga nyumba ya etage. Sasa inaonekana ya kwamba kwa ile nyumba atajenga vinakuwa vitu vimoja ambavyo havitoshelezi kwa sababu ya kujenga ile nyumba. Inatumana narudia kiali kwanza ya kimawazo hiyo. Na kuna kwa nyingine kurudia ambayo tunazungumzia ya kurudishwa. Pale ambapo mtu anapopanga safari, nataka niende fasi fulani. For example, natasema nataka niende Kongo au Bujumbura. Lakini sasa nafika kwenye parking, unajatokea taarifa nasema aseme urudie kwanza, piko vitu ambavyo ulisahau, unarudishwa kupitia mtu mwingine. Na kurudia kiroho ndio tutakayozungumzia kwa siku ya leo. Kurudia katika hali ya kiroho. Kurudia hali ya kiroho ni pale ambapo ulikuwa tayari umeshatoka kwenye mapenzi ya Mungu. Ulikuwa tayari umeshatoka kwenye singa ya Mungu. Pale ambapo alikuwa shakutia fasi fulani, lakini wewe pekee unajirudisha nyuma. Kurudia kiroho ni kurudia pale ambapo Mungu alikupatia ukaacha, lakini tena ukarudia kwa kupitia mahubiri yake. Maana aseme tufundisheni na watu wengine wapate kuokoka. Anarudia ili tena azidi
kumtumikia Mungu kupitia neno. Basi tulisikia pale kwa walisoma aseme tangu wakati wa wazazi wenu, tangu wakati wa wazee wenu tulipanga agano na wazee wenu, lakini ninyi mkakuja mkanikataa. Lakini hapa wanasema mkishakubali kurudia Mungu, mkishakubali kumrudia pale ambapo wewe unajiona ya kwamba nisharudia nyuma. Maana kuna watu wengi wanakuja kanisani lakini hawajijui kama wanakuja kumtukuza Mungu au wanakuja tu kuingia kawaida na kurudia. Maana kuna watu wengi ambao wanakuja kanisani kwa sababu ya kuikana, kuangalia nani mwanalikana pala mzuri, nani mwanalikana pala alipendeza kusitia mwingine. Na kuna wengine wanakuja kwa sababu alipana nguo ya bei, anajipitisha tu pale mbele nao kwa sababu wamuone. Rudia katika nafasi yako au kwenye njia. Basi tunakwenda tena kutufungulia kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Karibu hapo. Rudia. Tole kusikia sasa kurudia kiroho lazima ujue. Yohana sura 14 mstari wa 26. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amena. Yohana mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26 unasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amina. Amena. Bwana asifiwe. Tunakwenda kusikia hapa ambapo wanasema atawatumia Roho Mtakatifu ambaye atakayewakumbusha na kurudia katika njia ambayo Mungu alipanga pamoja na Roho Mtakatifu. Maana pale ambapo kwenye Mungu alitapanda mbinguni akasema nitawatumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu ambaye atakayewakumbusha kazi zangu na mahali pale ambapo kwenye muko kama muko sahihi au muko mbaya. Kwa sababu watu wengi hawakuji tena kanisa kwa sababu ya kuja kusikiliza mahubiri. Wanakuja kwa sababu ya kusikiliza watu ambao wanakuja kuimba hapa. Hawasikilizi kwa kina. Hawasikilizi kwa sababu nijue kitu fulani. Hawasikilizi kwa sababu mahubiri yanasemewa pia katika nyimbo, lakini wanakuja hapa kwa sababu ya kudistract. Wanapita hapa mbele wanaimba, lakini kwa sababu wewe hauna Roho Mtakatifu, hauna ambaye atakayekukumbusha pale ambapo ulipo. Hauna ule ambaye atakayekukumbusha mahali kwenye niko ni mahali pabaya. Kuna wengine wanakuja kupanda hapa kwa madhabahu, walitoa tayari kukwazana na wenzao kule nje. Walikuwa nyumbani wakakwazana na wazazi wao au wakakwazana pia na watu wanaishi nao karibu. Mzazi wako anakuambia ufanye hiki, unakataa siku ya Dimashi na unakuja hapa mbele unakaa kutuimbia. Unatuimbia au uko unakaa kudistract tu. Kwa sababu neno ambayo utakayosema urudie pale ambapo wewe umeshapotea, maana neno halikuji bure. Watu wengi na vijana wa leo tumeshapotea sana. Hatukuji tena kwa sababu ya kusikiliza neno. Hatukuji tena kwa sababu ya kusikiliza ambalo wametutayarishia. Ila tunapata mafundisho ambayo ya kule nje. Tunafika hapa mkanisa, bado tusikiliza mahubiri ya ukweli, lakini sisi tunasikiliza mahubiri ya watu wa nje. Tunasikiliza yale ambayo watu wanasema. Kama kisi pastor alikuwa alisema, mnasikiliza ya usutwa, mahubiri ya usutwa. Kwa sababu hauna tena ule mtu ambaye atakukumbusha. Hauna ule mtu ambaye atakaye kutoa katika mahali ulipokuwa. Mungu anakuambia kuja unitumikie kwa sababu wewe naona kitu kilicho ndani mwako, lakini wewe pekee unajikatalisha. Vijana wengi tumesharibika sana kwa sababu ya kutokusikiliza na kutokurudia. Kwa sababu ukishakurudia Mungu hakuna kitu ambacho kitakachoshindikana. Tukisoma kitabu cha
Yakobo sura 4 mstari wa 4 nasema ukishakuwa rafiki wa dunia utakuwa adui wa Mungu. Ukishakuwa rafiki wa dunia utakuwa adui wa Mungu. Kwa sababu ukishakuwa rafiki wa dunia, Mungu tena akusabili katika watu walioweka ulimwenguni. Maana biko wengine wanakuja kanisani kwa sababu wanajua kwamba tayari mimi niko katika kweli. Lakini Mungu anakusabilia wewe peke yako kwamba hauko kwenye ukweli. Ndio. Hauko pale ambapo Mungu yeye pekee anakustahilisha. Unakuja kanisani, unakuja kuimba, unachukua sia kweli niko mkweli. Kabisa naaminia kweli niko mkweli. Lakini tayari Mungu ameshakuona tayari umeshakufa. Tumeshakufa sisi wa Kristo. Kwa sababu aturudii pale ambapo Mungu anapaswa kutubeba. Aturudii pale ambapo Mungu yeye peke yake anatuambia turudie, kwa sababu Roho Mtakatifu ako ndani mwetu. Sisi peke yetu tena bila njoo tunayemzimisha Roho Mtakatifu. Pale ambapo mtu peke yake anakatana Roho Mtakatifu kutumika ndani mwake. Unamzimisha peke yako kwa sababu unajijua kwamba vile niko nafanya sio vitu vizuri, unamzimisha peke yako. Vitu ambavyo unavyofanya vinakuwa asio ya Kikristo tena, vimeshakuwa vya kipagani. Unakutanisha Mkristo wa kweli tayari ameshajichanga na wapagani. Ameshajichanga na watu ambao wasiostahili. Makundi. Utajiuliza kwanza wewe, huyu anaweza kunipeleka? Huyu anaweza kunihubiria? Na pia wengine mmakati washawabatiza na majina ambao peke yao hawajijui. Sasa unamjua mtu fulani anakuwa hivi na hivi. Unasikia mtu jina yake aseme Bwana asifiwe. Unasikia mtu jina yake aseme Mkali, for example Mkali. Kwa sababu Mkali walimpanga Mkali, anaenda kanisani lakini ana kitu ambacho kinachombeba kanisani ili kwa kusababisha anatoa injili ya kweli. Mkristo alikuja kanisani ili abadilishe na wengine waliokuwa kule nje na warudie katika mstari uliokuwa sahihi. Mungu alitutia kwa ulimwenguni kwa sababu ya kutangaza injili na kurudisha wale ambao wameshapotea. Tayari sisi kwanza pekee tumeshapotea. Tukishasema hivi kwanza, kwa mfano nikisema Juma zile zinaisha, ulikuwa na meza ya Bwana, sijui kama ni kweli. Tukishauliza hivi, eske wakati ujao wale shirika la meza ya Bwana, na Mungu kama Wakristo wangapi? Ambao walishiriki meza ya Bwana? Maana alisema mkumbukeni kufanya hivi kwa sababu mimi peke yangu nawajua, lakini kwa sababu nyinyi peke yenu mnajirudisha nyuma. Asema mimi nilikuwa sana mamangu, ndio maana sitaka kushiriki meza ya Bwana. Hiyo ni kweli hiyo? Sasa wani walikuja hapa juu ya nini? Au pastor alikuja hapa juu ya nini? Kwa sababu ya kuondelesha dhambi, ya kutoa katika pale ambapo ulipokuwa kama ni mahali pachafu sana. Hata kama ulikuwa sana na mwenzako, haiwezi tumana usishiriki meza ya Bwana. Tayari wameshabatizwa katika kanisa, wanaweza kurusha mikono. Haleluya. Sasa kani wote ndio walioshiriki meza ya Bwana? Peke yenu. Amujijui peke yenu. Neno ambalo nataka niseme kwa siku ya leo, ukishaona wanatangaza meza ya Bwana, unajua kwamba wanatangaza meza ya Bwana tayari inawakia tuseme Jumaa moja. Wanasema mwanze enda jitangaza au mwanze enda kujiweka tayari. Lakini nyinyi badala ya kushiriki meza ya Bwana, na unajua kama Dimashi itakuwa na meza ya Bwana, lakini wewe unagarote hiyo saa. Ibada inaisha na unakuja unaenda. Mwimbaji mzima huyo. Tena mzima huyo. Hakutaka jidai mbele ya Bwana, aseme mimi nilikuwa nafanya kazi. Kazi gani ulikuwa unafanya? Utujikaze sana kwa safari ya kwenda mbinguni. Turudie. Maana tumeshapotea sasa.
turudie, tutoke kule ambapo tupo, kwa sababu hakuna kitu ambacho kisichosamehewa. Kama unajijua peke yako, nimesharudia nyuma, kwa sababu siko tena kikamilifu katika kanisa. Jiangalie sana. Na vipo wengine watu wanachukiana makanisa na wanapanda hapa mbele